এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের মহান ভাবনাকে সামনে রেখে বিহার দিবস 2025 উপলক্ষে শনিবার রাজ্যে বসবাসকারী বিহারের প্রবাসী লোকজনদেরকে নিয়ে আগরতলা এলবার্ট এক্কা পার্কে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে স্নেহ মিলন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। তিনি উৎসবে উপস্থিত বিহারের প্রবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, ত্রিপুরা প্রদেশের বিজেপির মোর্চা প্রভারী তথা বিহার রাজ্যের বিজেপি নেতা সহ অন্যান্যরা। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে বিকশিত ত্রিপুরার ন্যায় বিহার নির্মাণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পাশাপাশি ত্রিপুরা যে উন্নয়নের যোগ্য চলছে তার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। हमारे लिए आज गौरव का दिन है। मैं समझता हूँ यहाँ हमारे जो बिहार के जो भाई बहन और बेटी है इनको सोचना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट अगर डेवलप नहीं होगा तो भारत भी डेवलप नहीं होगा। अब नॉर्थ ईस्ट में सिन्हा जी बोल रहे थे क्या सिचुएशन था, जैसे गांव जैसा लग रहा था। अभी पूरा त्रिपुरा में खाली डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, और माननीय प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन है उसको लेके हम लोग भी डेवलपमेंट के सोचते हैं। और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सीमेंट का और ये बिल्डिंग का डेवलपमेंट नहीं है। गरीब से गरीब सबको उनका जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, उनका आत्मसम्मान और अस्मिता का डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं और वही हम लोग कर रहे हैं। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন।